कालची रील पळोवन म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की नेम करेक्शन कशें करपाचें, वेदर ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स चेंज करचे पडटले. सो सांगपा सोदता की ऑफिशियल डॉक्युमेंट चेंज करपाची गरज ना. तुमचें नांव पयलीं रिव्यू जातलें, वेदर कितें तेतून करेक्शन आसा वो ना तें पयलीं आमी चॅक करतलीं. आनी मागीर सपोज कितें मेळटा जाल्यार आमी स्पेलिंग चेंज रेकमेंड करता. म्हणल्यार हियर एंड देर तुमचे नंबर्स कशे मॅच जाता त्या प्रमाणे आमी स्पेलिंग चेंज सांगतली तुमकां. सो हे जे नेम करेक्शन आसा ते तुमी अनऑफिशियली यूज करपाचे, ऑफिशियल डॉक्युमेंट्सांचेर चेंज करपाची गरज ना. अनऑफिशियली इन द सेन्स लायक तुमी सोशल मिडियाचेर तुमचें नांव जशें रिप्रेझेंट करता, प्लस जेन्ना पार्सलां ऑर्डर करता, रिसीव करता, तेन्ना तुमी कशें रिसीव करता, खंयच्या नांवान रिसीव करता, सो तेचेर डिपेंड आसतलें. सो ऑफिशियल डॉक्युमेंट चेंज करपाची गरज ना. इन केस ल्हान भुरग्यांचे जर सपोज नेम रिव्यू जाले आनी तेतून जर सपोज करेक्शन जाय पडटा जाल्यार वी रेकमेंड समटायम्स टू चेंज देयर नेम, बिकॉज ल्हान भुरग्यांचें जर नांव तुमी ह्या स्टेजीचेर चेंज केलें जाल्यार इट इज ओके, कित्याक ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स तुमकां इजिली चेंज करपाक मेळटा. सो इन दॅट केस येस ऑफकोर्स यू कॅन चेंज युअर ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन. तुमकां जर तुमचें नेम वायब्रेशन चॅक करपाचें आसा जाल्यार म्हाका कमेंटान तुमचें नांव आनी तुमची बर्थ डेट मेन्शन करा आनी हांव एक क्वीक रिव्यू दितां आनी तुमकां तुमच्या डीएमान तुमची रिप्लाय मेळटली. ओके. हांव नयन रेवडकर, न्युमरोलॉजी एंड वास्तू कन्सल्टंट, हेल्पिंग पीपल बिकम देयर बेस्ट वर्जन्स.